My name is Mac. For today's video, meron tayong i-access na super admin kay CTE. Ang model niya ay ZXHN F670L na super admin. So, na yun, intro muna tayo. So, na yun, punta tayo sa Chrome. Ayan. Ayan. Copy link muna lang natin. Matagal-tagal na rin kasi ako hindi nagkaroon ng CTA. Ayan, kaya nakalimutan ko na. Ulit ang kabasado ko. Ayan, copy link pala natin. Tatako pa turong password. Copy link na lang natin dito sa URL mismo. Ayan, admin ELDT. Then sa password, kunin natin doon. Then, ayan, paste natin. Then, lalabas yung change password na naman. Ganon. So, isasend ko pa rin yan. Babalik ulit sa band steering. Ayan. Babalik ulit sa band steering to ha. Note ha. Ayan. Pero marami settings to. Mas maganda dito. Ayan. Ganun pa rin ilalagay ko ha. Kita naman sa notepad ko, example password ko is same pa rin. So, ayan. Ayun, balik tayo sa Wi-Fi kasi babalik ito sa band steering. Ayan, siguro panigurado yan. Ayan. Panigurado yan, babalik sa band steering. Ay, hindi siya bumalik ha. Ayun nga, bumalik ka eh. Ayun o. Ayan. So, bumalik nga ata. Bumalik yung tingin ko. Kasi band steering. Kasi na-configure ako ng ganito. Babalik pa rin sa band steering eh. So, ayan. Login na naman. So, ganun pa rin naman. Admin. Ayan. Then, paste natin yung password. Example password ko. Tama, yun na yun. Kasi nag-change password na tayo eh. Ito yung example password ko eh. Ayun, nakikita nyo yung paste na yan. Yun na yun. Login. So, apply natin. So, ayan. So, ayan. Firewall tayo. Ayun, napipindot na siya. Kanina, hindi napipindot. Kailangan video pala. Ayun. Yung sa admin, hindi ko mapindot yung firewall. Ayan. WLAN. Ayan mga nakalist. LAN devices. Ayan. USB devices. Wala. Ayan. VoIP yung telephone number ko. Ganun pa rin naman. One settings. Yun, napipindot na siya. Dama yung settings, oh. Karaan status lang yun. Ayan lang. Status pa hindi kita yung reading. Ito na nakikita. Ganyan lang. Ito na yun, kita na. Ayan, may siyang reading na 20. Ayan. 20, smooth. Ayan. WEN. Ayan. Ang karaan, kita nyo na yan. 3G/4G. Ayan. DS Lite 6RD. Ayan. Meron siya 6RD status. L2TP. WEN. Ayan. Ayan yung mga configuration niya. Ayan. Then, ayan. 3G, 4G. Ayan. Ayan. DS Lite. Ayan. 6RD. L2TP. QoS pang limit. Ayan, QoS global configuration. Ayan, classification, congestion management, traffic policing, may pa sa dulo. Traffic shopping. Ayan. Security. Ayan, firewall naka-high pala. Anti-DOS attack, anti-hacking, meron siya. Filter criteria. Ayan. Isa-isa natin yan. Ayan.
ECL. Ayan. Ito yung ayan, remote. Ni-remote yung modem, patay mo to para hindi ito ma-remote. Ayan. Itong dalawa na ito, ayan. Pa hindi nyo ma-remote nila yung modem. Ayan. ELG. Ayan. DMZ. Port forwarding. Ano wala? Port forwarding na tayo eh. Port triggering. Port trigger pala. Port triggering to. Port trigger. Parental control. DDNS. SNTP. Port binding. Ayan. Ito yung i-on yung LAN port. Ayan. Itong kasi LAN port ko kasi naka-IPTV ako eh. Kaya naka-check yan. Ayan. Ito yung port binding, yung i-on yung LAN port. So, ayan. Dynamic routing. Ayan. Multitask. Ayan. Multicast pala. IGMP. MLD. Basic. VLAN configuration. Ayan. Maximum address configuration. Wala na. Port locating. PON information. Then serial number. Local network. Ayan yung makikita nyo kung gigawin per second ba yung nakita kong karaan. Video. Ayan. SSID, VLAN client status, LAN client status, USB status. Ayan naman niya, VLAN. Ayan. Ito, pinakita kong karaan. Almost the same lang naman yan. Ayan. Meron dumagdag. Automatic channel scanning, isolate all SSID. Yung na dinagdag. LAN. Ayan. LAN. DHCP server. Ayan. DHCP binding. DHCP port control. Ayan. IP version 6. LAN address management. Static prefix. DHCP version 6 na server. RS service. Port control. Routing. Ayan. Ayan mga configuration. IP version 6. Ayan. I-on na natin lahat. Ayan. FTP. Ayan. UPnP. DPDU. DMS/DLNA. Samba service. DNS. USB. MAC anti-spoofing. VoIP. Is yung telephone number? Basic. Telephone number rin yan. VoIP services. Network interface. Advanced. Ayan. Ayan. Is IP protocol. Digital map. Media. SLIC configuration. Caller ID. Fax. QoS. VoIP protocol switch. Manage yung information ng modem. System management. Ayan. Pwede factor reset. Software upgrade. Account. Ayan. User. Etong user account management, wala itong karaan sa video. Ayan. Lag management. Yung mga lags, nakita yung may problema ba? Ayan. Diagnosis pala. Diagnosis. Diagnostic nga rin to eh. Iisa lang to eh. Ayan. May siyang PIN diagnosis. Trace route diagnosis. Simulation. Ayan. Mirror configuration. Lookback detection. ARP table. MAC table. IP version 6 na switch. Saka pinapatay ko yan. So, ayan.
So, yun lang ang super admin ni GXHNF670L kay PLDT na ZTE. So, ito lamang. Huwag kalimutan mag-subscribe and click bell notification bell. Pag may new video ko, mana-notify ko kayo. So, ito lang yung super admin ni ZTE ZXHNF670L. So, ito lang. Bye-bye.